जिस तरह हम दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं, यानी कि तामुल करते हैं, जैसे कि खुराक के लिए इन पौधों पर, दूध के लिए इस गाय पर, मज़ेदार बिरयानी और अंडों के लिए इस मुर्गी पर, रोशनी के लिए दरख्तों की ओट पे छुपे इस सूरज पर, ये और मछली पर जो आज हम खाएंगे। इसी तरह बाकी जानदारों का भी एक दूसरे से कोई ना कोई ताल्लुक होता है, जिसकी वजह से वो जिंदा रहते हैं। ये ताल्लुक घाटे का भी हो सकता है और फायदे का भी। तो आज मैं आपको बताऊंगी रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदारों के बाहमी ताल्लुकात। पर सोचने की बात है, Why do living things depend on one another? जानदार एक दूसरे पे इन्हिसार क्यों करते हैं? आइए देखते हैं कि जानदार इन पौधों पर तामुल क्यों करते हैं। Animals depend on plant for food, यानी खुराक हासिल करने के लिए। जैसे ये गाय, ये खरगोश, ये बंदर और ये गुलहरी सब पौधे खा रहे हैं, और ये शेर जो कि दूसरे जानवरों से पौधों की ग़िज़ाइयत हासिल करता है। इतना लजीज है ये सेब, ये भी पौधों से ही आया है। जानदार फॉर शेल्टर, यानी पनाह के लिए भी पौधों पर इन्हिसार करते हैं। बहुत से दरख्तों में जानदारों का ठिकाना होता है, जैसे ये बंदर इस दरख्त पर रहता है, और इस चिड़िया ने भी तो दरख्त पर घोंसला बनाया हुआ है, और ये उल्लू, ये भी तो दरख्त में ही रहता है। ओहो, इतनी बारिश हो रही है, दरख्त के साए में मैं भी खड़ी हो जाती हूँ। पौधों पर जानदार प्रोटेक्शन यानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इन्हिसार करते हैं। कुछ जानवर दुश्मनों से बचाव के लिए पौधों से मदद लेते हैं, जैसे ये तोता अपनी रंगत की वजह से चील के शिकार से बचा हुआ है, और ये बंदर भी तो तभी जिंदा है क्योंकि दरख्त पर बाहिफाजत चढ़ा है, नहीं तो कब से शिकारी शेर का शिकार बन चुका होता। मैं तो भागूं इससे पहले मेरा ही शिकार हो जाए। पौधे भी जानदारों पर इन्हिसार करते हैं। Plants depend on animals for कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे जानदारों से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं, और यूं वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। इसके अलावा पोलिनेशन के लिए भी पौधे जानदारों पर इन्हिसार करते हैं। जैसे ये देखें, ये तितली जो इन पौधों पर आकर बैठी है। जब ये उड़ेगी तो इनके बीज अपने साथ ले उड़ेगी, और यूं तितली इन फूलों की फर्टिलाइजेशन में मदद करती है। ओह, आपको मालूम है, इसके अलावा भी कई किस्म की रिलेशनशिप्स होती हैं। जानना चाहेंगे? आइए मिल के देखते हैं। वो मेंढक जो मक्खी खा रहा है, याद है आपको? हाँ बिल्कुल, यही वाला। इसका मक्खी के साथ जो ताल्लुक है उसको हम प्रीडेशन कहते हैं। Relationship in which one animal kills to eat another animal। वो ताल्लुक जिसमें कोई एक जानवर किसी दूसरे जानवर को मार कर खाता है। शिकारी जैसे कि ये मेंढक प्रीडेटर कहलाता है, और जो शिकार है जैसे कि बेचारी मक्खी, इसको प्रे कहा जाता है। घने जंगल में मौजूद इस हिरन को इस खूंखार शेर ने खा लिया, तो इसमें प्रेडेटर कौन हुआ और प्रे कौन? जी हाँ, शिकारी शेर है प्रेडेटर। शिकार यानी हिरन है प्रे। चंदू,
مجھے اتنی زور سے مچھر نے کاٹا ہے۔ مچھر نے تمہیں کاٹا اور بدلے میں مچھر کو کیا ملا؟ میرا لذیذ خون۔ یعنی مچھر نے تمہیں نقصان پہنچایا اور بدلے میں مچھر کو فائدہ ہوا۔ اس ریلیشن شپ کو ہم پیراسٹزم کہتے ہیں۔ ریلیشن شپ in which one animal is harmed and other is helped۔ وہ تعلق جس میں ایک جانور نقصان میں رہے اور دوسرا فائدے میں۔ جو نقصان پہنچاتا ہے جیسے یہ مچھر، اس کو ہم پیراسائٹ کہتے ہیں، اور جس کو نقصان پہنچتا ہے اس کو ہم ہوسٹ کہتے ہیں۔ چندو، کروکوڈائل کے منہ پر چڑیا بیٹھی ہے، کھا جائے گا اسے۔ سلو، یہ چڑیا اور مگرمچھ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس لیے کوئی کسی کو نہیں کھائے گا۔ مگرمچھ اور دوست؟ ہاں، ان کے بیچ میں ایک فرینڈلی یعنی دوستانہ تعلق ہے جس کو میوچلزم کہتے ہیں۔ ریلیشن شپ ان وچ ٹو آرگینزمز لیو ٹوگیدر اینڈ ہیلپ ایچ ادر۔ وہ تعلق جس میں دو جاندار مل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ پلوور پرندہ مگرمچھ کے منہ سے گلے سڑے گوشت کے ذرات کھاتا ہے اور بدلے میں مگرمچھ کا منہ صاف رہتا ہے۔ اس طرح پلوور پرندہ اور مگرمچھ ہنسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ صحرا میں موجود یہ درخت دیکھ رہے ہیں، اس کو اکیشیا ٹری کہتے ہیں، جس پہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چونٹیاں رہتی ہیں۔ یہ چونٹیاں اس درخت میں رہتی ہیں اور کھانا حاصل کرتی ہیں، اور بدلے میں یہ چونٹیاں اس درخت کی حفاظت کرتی ہیں اس نقصان دہ ہربیورس ہاتھی سے۔ اور لکڑی کو کھانے والا کیڑا دیمک جانتے ہیں نا آپ؟ جی ہاں، وہ لکڑی کو کھاتا ہے پر ہضم نہیں کر سکتا۔ دیمک کے اندر ایک ایسا یونی سیلولر آرگینزم ہوتا ہے جو اس کا کھانا ڈائجسٹ کرنے میں دیمک کی مدد کرتا ہے۔ اس طرح ان میں بھی ایک دوستانہ تعلق پایا جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ریکیپ ٹائم۔ جانداروں کے باہمی تعلقات، relationship amongst organisms. Living things depend on one another in an environment. ایک ماحول میں جاندار ایک دوسرے سے تعامل کرتے ہیں۔ Animals depend on plants for food, for shelter and for protection. جانور پودوں پر انحصار کرتے ہیں تحفظ کے لیے، پناہ کے لیے اور خوراک کے لیے۔ Plants depend on animals for pollination and for carbon dioxide. پودے جانوروں پر انحصار کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیے اور پولینیشن کے لیے۔ There are many relationships amongst organisms. جانداروں کے آپس میں کئی باہمی تعلقات ہیں۔ Predation وہ تعلق ہے جس میں ایک جانور کسی دوسرے جانور کو مار کر کھاتا ہے۔ Predation is relationship in which one animal kills to eat another animal. جیسے شیر کھاتا ہے اس ہرن کو، تو لائن کو ہم کہیں گے شکاری یعنی predator، اور ہرن کو شکار یعنی prey۔ Parasitism وہ تعلق جس میں ایک جانور نقصان میں رہے اور دوسرا فائدے میں۔ Parasitism is relationship in which one animal is harmed and other is helped. جیسے مچھر انسان کا خون چوستا ہے تو جو نقصان پہنچاتا ہے پیراسائٹ کہلاتا ہے، اور جس کو نقصان پہنچتا ہے ہوسٹ کہلاتا ہے۔ میوچلزم وہ تعلق جس میں دو جاندار مل کر رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔
relationship in which two organisms live together and help each other is called mutualism. جیسے کہ مگرمچھ اور اس پرندے پلوور کے بیچ میں ایک دوستانہ تعلق ہے. ابھی پلے اسٹور سے تعلیم آباد ڈاؤن لوڈ کریں.